नबूवत का दावा किया लानती झूठा है रहमत वाली केड़ी गल है ओदे ते जी जी एडा रहमतुल्लाह लै हुंदा ते फिर ओनू नबी मान ला तो ओनू केड़ी कुछ है भी जी वो मैं ते हैरान ही हो गया ओदी गल सुन के उत्ते ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕਈ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹਦੀਸ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜੰਬਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਇਦ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਦਜਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ तो इंशाल्लाह हम उन पे बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू होगी कभी भी आपकी दिल आज़ारी नहीं हो अपना ईमान दा ज़िया है जेड़ा बंदा मिर्जा कादियानी नूं रहमतुल्लाह लै कहंदा है ना ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ईमान ही ज़ाया कर दिता है बिल्कुल क्योंकि मिर्जा कादियानी नूं बहुत ही नहीं ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ जी क्योंकि ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਹੋਵੇ ਦੀ ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਸਲੀਮ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ तो इंशाल्लाह हम उन पे बहुत अच्छे तरीके से ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਟੀਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਟੀਸੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ ਟੀਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਟੀਸੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਰੋੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਲੈ ਪਿਆ ਆਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਮ ਉਮਰ ਹੈ ਇਟਲੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਰੇ ਬਲੋਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਗਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਤੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਢੋਂਗ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਲੈ ਆਦਾ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਵੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ ਦਜਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਦੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਰਬੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ आमिर भाई जी आमिर भाई बात ये है कि जब तक हम उन्हें बोलने नहीं देंगे कि वो अपने अंदर से अपनी वो चीज़ें बयान करें तो क्या कोई चीज़ें जाहिर होंगी जी बिल्कुल बुलाएं मैं तो चाहता हूँ बुलाएं लेकिन बस हम सवाए बराबरी के अल्लाह गवाह है सवाए बराबरी के और कुछ भी उनसे तकाजा नहीं करते कितनी बार हमने कहा है हमारे साथ बात करो जिस बराड़ पर चाहे कर लो एक ही शर्त है बराबरी की सतह पे करना अगर वो आप उनको बुलाना चाहते हैं ना आप उनको बुलाएं दावत दे के बुलाएं उनको कहें भाई जितना टाइम आपका होगा उतना ही आपके मुखालिफ का भी होगा बस जो हक आपका है वो दूसरे का भी है तो मेरी बात सुने आमिर नज़ीर भाई वलीद की ब्रॉड पे हम बैठ के बात करते हैं
وہاں پہ ہم بیٹھ کے نا سکون سے بات کر رہے ہوتے ہیں. چیزیں دیکھیں, چیزیں نا بات سامنے رکھ کے چیزوں کے اوپر بات کی جائے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ مرزا صاحب ان کے لیے کیا ہے. جب تک ہم یہ بات سمجھیں گے نہیں نا, اب ہمارے لیے تو وہ ہے ٹھیک ہے جی, ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے دجال کذاب یہ سب ہیں ٹھیک ہے, لیکن ان کے لیے نہیں ہے. وہ جب ان کے لیے نہیں ہے, اب ہم یہ کہیں کہ وہ زبردستی وہ بات مانے, تو یہ مکالمے کے علاوہ دلائل کے علاوہ یہ بات نہیں ہو سکتی. گالیاں نکالیں, وہ کروڑ گالیاں نکالیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے اشتعال انگیز ہیں کہ وہ چیزوں کو بجائے سمجھنے کے اور حکمت عملی سے کام لینے کے, وہ بس یہ کہتے ہیں کہ بس یہ شاطمیت ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. اور بھائی جب تک کوئی بولے گا نہیں, اس کی باتوں کو آپ ظاہر ہی نہیں کریں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں, تو تب تک کوئی بات نہیں ہونی. لیکن جذبہ ایسا ہے کہ وہ اب اس کو بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, بندہ کیا کہے. نہیں, باتیں دونوں ہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی, کچھ انج بھی جند مریڑی سی, کچھ گل وچ گواں دا توک بھی سی. یہ باتیں دونوں ہی ہیں. ہمارے بھی کچھ جہلا ہیں. فرقان صاحب نے ایک براڈ لگائی ہے اس فرقان نے, ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ میں نارملی گالی نہیں نکالتا, تو میں بھی اس کو کتا اور پتہ نہیں کیا کہہ گیا ہوں, ٹھیک ہے. اس لیے کہہ گیا ہوں, ذری بات ہے اس نے بلو دا باٹم جا کے باتیں کی ہیں, تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ شرم کریں. جو خود کو احمدی کہتے ہیں, یہ ان کے لیے بذات خود شرمندگی کا باعث ہے. ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے, ہمیں نہیں اس پہ کچھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہمیں تو دکھ ہوا بس. تو وہ جو بیٹھے تھے جو خود کو کہتے ہیں جی ہم بہت اوپر سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہیں چاہیے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جب چیزیں سن رہے تھے تو وہ کیسے سن رہے تھے وہاں پہ. ان کے عمل نے کیا ظاہر کیا آپ کے سامنے, یہ بتائیں آپ. جی, ان کے عمل نے کیا ظاہر کیا آپ کے سامنے؟ اور بھائی میری بات سنیں, ان کے عمل نے مجھے کیا ظاہر کرنا ہے مجھے بتائیں. کیا آپ کیا نکلوانا چاہتے ہیں میرے منہ سے, آپ نے کیا سننا ہے بتائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ گستاخیاں سن رہے ہیں, آپ کو تو غیرت آ گئی, آپ نے گالیاں نکال دی اس کو, ٹھیک ہے. تو باقی کو غیرت نہیں آئی, تو ان کا عمل کیا ثابت کر رہا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کے لیے خود غور و فکر, وہ خود اپنے اوپر غور و فکر کریں نا. مجھے منہ سے کوئی بات نکالنے سے بہتر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان کے لیے وہ خود غور و فکر کریں. ان کو خود اپنے ایمان کی کیئر ہونی چاہیے. سنیں میری بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غور و فکر کریں یا نہ کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو وہاں پہ عمل انہوں نے کیا, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا قادیانی سے اوپر سمجھتے ہیں کہ نیچے سمجھتے ہیں, یا کچھ بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں, میں پھر وہی بات ہے حیدر بھائی, مصلحت اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مجھے کیا لگتا ہے میں تو بتا دوں گا, لیکن وہ کیا کریں گے, وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. میں تو کہہ دوں گا, مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں تو شروع سے, مجھے تو میرے ڈے فرسٹ سے مجھے میرا عقیدہ پتہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف بیٹھ کے وہاں پہ آئینہ دکھانا ہے ان کو, اور جو نیچے لوگ سن رہے ہیں ان کو ان کی اصلیت دکھانی ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر آپ نے مصلحت سے کام لینا تھا, رکیں, اگر آپ نے مصلحت سے کام لینا تھا تو آپ فرقان کی بات سے خاموش رہتے. آپ نے کیوں پہلی بات ہے, سنیں, پہلی بات ہے میں اس بندے کو جانتا نہیں تھا. میری بات سنیں, میں اس بندے کو جانتا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور میں گیا ہوں براڈ پہ, رینڈملی براڈ آئی, اس نے مجھے پک اپ کر کے اوپر اٹھا لیا. مجھے اوپر اٹھایا, مجھے سمجھ نہیں ہے یہ بات کیا کر رہا ہے نا. پہلے تو میں ایک دم ٹھہرا ہوں, میں سمجھا شاید کسی, میں ایسے بندے کی, وہ جو آئی لو اسرائیل اور جو وہ گندے قسم کے لوگ ہیں, میں سمجھا کہ میں ان کی براڈ پہ آ گیا ہوں نا. تو مجھے علم نہیں تھا کہ میں کس براڈ پہ آیا ہوں وہ تو. لیکن میں نے زرتاش کو دیکھا, ناصر بٹ کو دیکھا, تو ان لوگوں کو تو میں جانتا تھا کہ یار یہ لوگ تو مطلب احمدی ہیں اور یہ تو اچھے ہیں لوگ ہیں. لیکن میں نے ایک بار میرا سر چکرا رہا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو, اس طرف کیا چیزیں ہیں. تو دونوں کے اندر کمپیریزن کرنا میرے لیے تھوڑا سا قدرے مشکل ہوا تھا. میں نے جس میں زرتاش صاحب کو ایک میسج بھی لکھا ان باکس میں نے کہا یار میں تو آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا, اور آپ یہ کیا وہاں میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ابھی آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا, ان کو میری بات سنیں, فتوے تو ان کے اوپر لگا دیے آپ لوگوں نے, جو بھی ہم نے لگانا تھا وہ لگا کے, ان کو ہینڈ اوور, ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے وہ سب کچھ کر کے پھٹے لائن پہ لگا دیا ہے. لیکن اب یہ جو پلیٹ فارمز ہیں نا, ان پلیٹ فارمز پہ جس طرح ہم کام, جو جس طرح آپ چیزیں کر کے گالم گلوچ میں بڑا ہو کے ان کو کہہ کہ آپ لوگ یہ ہیں وہ ہیں, یہ اس طرح کام نہیں چل رہے ہیں. کام یہاں پہ حسن سلوک سے چل رہے ہیں, کام یہاں سے دلیلوں کے ساتھ چل رہے ہیں. نکالنے سے کہانی جو نکال رہے ہیں. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں, آپ کو کتنی دیر ہوئی ہے ٹک ٹاک پہ یہ اس فورم پہ آتے ہوئے؟ مجھے ہوئے 2.5 مہینے. 2.5 مہینے ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, زرتشت ہو گیا, یہ فرقان ہو گیا, فرقان کو کیا سمجھتے ہیں, یہ ملحد ہے یا قادیانی ہے, کیا ہے یہ؟ مجھے پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں یہ ہے کیا, اور اس نے کیا لبادہ اڑا ہوا ہے, تو آپ کیسے بات کریں گے اس کے ساتھ؟ یہ قادیانیوں کی تو میں نے
सुने मेरी बात भाई मैं उसको इंसान, मैंने आपको कहा कि मैं उसको इंसान ही नहीं समझता। सुन लें, आप अभी तो इंसान भी नहीं ना समझ रहे, लेकिन समझने वाली बात ये है, ये कादियानियों ने एक बी टीम बनाई हुई है फुरकान फोर्स के नाम से, जो जिनका काम है डायरेक्ट अपने आप को जाहिर करना कि हम कादियानी नहीं हैं, और डायरेक्ट जो है इनका काम ही सिर्फ ये है कि इन्होंने और कोई काम नहीं करना सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के ऊपर अर्जा सराई करने के। समझ गए आप बात? जब आपको पता ही नहीं कि आप जिससे बात कर रहे हैं, तो मुझे आपने कभी देखा उसकी ब्रॉड पे? नहीं, कभी भी नहीं देखेंगे। क्यों? मुझे पता है उसकी औकात का पता है, और मुझे ये भी पता है वो कहाँ से है। वो अपना अमर भाई अगले दिन बंदा एक आया सी, ਉਹਨੇ आके सारी ਇਹਦੀ फैमिली ਦੀ हिस्ट्री और सारा कुछ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ कुछ, ਉਹ पूरी कहानी सुना के गया, ਇਹਦਾ बकायदा एड्रेस तक ਦੱਸ के गया अगले दिन ना, मेरे को रिकॉर्ड पे है, मैं तुम्हें दे दूँगा। तो कहने का मकसद ये है भाई, जब आपको भी 2-2.5 महीने हुए हैं और आप अभी तशरीफ़ लाए हैं और आप अपनी तरफ से ये जो उसने सलूक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब जो इतने बैठे हुए ना, इन सब ने ये कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, वो मुरब्बी साहब आपको इसीलिए कह रहे थे कि भाई आप अभी आप नए हैं ना, इसीलिए आपको पे ऊपर ना वो डोरे डाल रहे थे और कह रहे थे आपको कि भाई मिर्ज़ा साहब को मान लेने से आप पे कोई जुर्म लागू नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ढूंढते हैं ऐसे बंदे, कमज़ोर बंदे जिनको मुकम्मल तस्वीर का पता ना हो, और वो उनके ऊपर अपने इखलाक ज़ाहिर करके, हकीकत जो है वो उनकी ये फुरकान है। ठीक है, और इखलाक जो आपको मुरब्बी साहब पेश कर रहे थे, वो सिर्फ उनका एक लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ है। वो हर मर्ज़ी आपको जहाँ पे भी मिलेगा रियल लाइफ में भी वो आपसे ऐसे ही मिलेगा जैसे पता नहीं वो आपके माँ बाप से भी आपका ज़्यादा सका है। ठीक है, तो हकीकत देखिए मैंने हैदर भाई मेरी बात सुनिए, मैंने तो अपना डिक्लेरेशन सबसे सुने थे, मैंने तो बहुत क्लैरिटी के साथ अपने डिक्लेरेशन दे चुका हूँ। मैंने तो सबको कहा भाई कि मैं तो बिल्कुल अहमदी जो जमात है इनको बिल्कुल भी ठीक नहीं समझता। इन्होंने इनकी ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर भी इन्होंने डिफरेंशिएट किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर भी किया। तो मैंने तो सिरे से इन लोगों को कह दी कि भाई गलत, और मैं अपने जैसे कीदे पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ उस पर, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये है। आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो जो बंदे बात करते हैं, जो बंदा क्या कह रहा है, बात है हमें सिर्फ, मैं ये समझता हूँ एज अ मुस्लिम, हमें सिर्फ दलाइल का साथ लेना चाहिए, हमें किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अभी आपने कह दिया उसकी बहन के साथ क्या हो गया फलाना, ये चीज़ें बुरी है भाई ये। ठीक है, उसने मैं कहता हूँ कि मैं उसको इंसान भी नहीं समझता, लेकिन उसकी बहन का तो कोई कसूर नहीं ना इसमें। बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको क्या भाई उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ वहाँ पे कराची में। ओ भाई हैदर भाई, मैं कौन सा बच्चा हूँ कि हिस्ट्री बता रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आपको बात की मकसद कहने का ये है कि भाई जब आपको पता ही नहीं कि मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या किस हद तक जा सकता है, तो आप क्या बात करेंगे उससे, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे, आप उससे सलूक एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं उससे भाई, उससे कौन बात करेगा उसमें? नहीं आप गलत, मेरी आप पहले समझे, सुने, आप गलत समझ रहे हैं। उससे बात करने की तो बात सवाल पैदा नहीं होता, उससे तो मैंने ऑलरेडी कह दिया। मैं तो उसे मतलब वहीं पे मैंने बताया कि मैंने जिंदगी में गालियां नहीं दी, लेकिन उसको मैं गालियां दे गया हूँ, और मैं क्यों करूँगा बात उससे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पागल हूँ उससे बात करूँगा? अच्छा, मैं नीचे बैठा आप लोगों की ना बातें सुन रहा था, तो टू बी ऑनेस्ट आज मेरा ख्याल है 1-2 घंटे पहले तक ना मैं भी गाली देने वाले और जो गालियाँ निकालते ना उनके बड़ा अगेंस्ट था, लेकिन अभी मैं एक ब्रॉड को बैठा हुआ था, तो अब मैंने ना अपना माइंड सेट चेंज कर लिया है कि जो बंदे गालियाँ देते हैं ना भाई वो ठीक देते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी ये ना एक ब्रॉड लगी हुई थी, वहाँ पे उम्में बैठी हुई थी और वो पानी की ब्रॉड थी, और सारे ये बिठा के ना बंदे, ये जितने भी हमारे भाई हैं ना, ये स्पेशली आमिर नज़ीर भाई, और फिर इनके बारे में जो वो बातें कर रहे थे ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, किसी भाई को चाहिए होना तो वो मेरे से ले सकता है। ठीक है, और वो सारी इनकी पर्सनल बातें थी, मैं वहाँ यहाँ पे अब दोहराना नहीं चाहता। तो मेरे भाई ये वो लोग हैं जो जूतियों के काबिल हैं। मैं हालांकि खुद गालियाँ नहीं देता, मैं सुन लेता हूँ, लेकिन जो लोग इनको निकालते हैं ना, जो भी हमारे भाई जो हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, ये इसी काबिल। देखें जी, गालियों में हमने भी कभी पहल नहीं करने की कोशिश की, और अक्सर ऐसा हुआ कि ये गालियाँ देते हैं और हम लोग सुन के खामोशी से नीचे उतर आते हैं जब तक ये हमें गालियां दे रही हों। हैदर भाई असल में बात पता क्या, देखिए जहाँ पे तो कोई इल्मी गुफ्तगू हो रही है ना कुरान और हदीस से, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए ना, लेकिन ये लोग करते ही नहीं है ना। अब एक उसी ब्रॉड पे मैं अभी उधर बैठा नीचे सुन रहा था, मैंने स्पेशल रिकॉर्डिंग की है, वहाँ पे ये आमिर नज़ीर भाई के बारे में और ये पता नहीं है आमिर हक भाई हैं उनके बारे में
جو ان کی پرسنل فیملی کی باتیں ہیں جو وہ سارے لگے ہوئے ہیں اور وہ سارے ساتھ دے رہے ہیں. صحیح ہے. جٹ صاحب آپ نے بھی ابھی باتیں سنی ہے نا ان کی, یقین کریں آپ کو غصہ لگ رہا ہے, ہمیں پھر بھی کوئی غصہ نہیں لگا. عمر نذیر کو گالیاں دے رہے ہیں, اس کی فیملی کو گالیاں دے رہے ہیں, ہماری فیملی کو گالیاں دے رہے ہیں, یقین کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ عمر نذیر سامنے بیٹھے ہیں, اگر میرے سامنے کوئی عمر نذیر کی فیملی کو بھی گالیاں دے گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس ٹائم بات کروں گا جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو یہ لوگ جو ہے بکواس کریں گے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم جو کر سکتے ہوئے ہم کریں گے, ہماری اپنی ذات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے بھائی میری بات سنیں, آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں خود بھی گالیاں دینے والا نہیں ہوں, میں نہیں دیتا گالیاں, ٹھیک ہے, نہ میں اس حق میں ہوں. لیکن پہلے نا میں ان لوگوں سے جا کے لڑتا ہوتا تھا جو گالیاں دیتے تھے, اپنے ہی بھائی. صحیح ہے, میں انہیں کہتا تھا یار تمہیں کس اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ تم گالیاں دو نا. لیکن آج جو باتیں میں سن رہا ہوں نا, اور پھر ان کے بڑے مطلب میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, میں نے نیڈو بھائی کو سینڈ بھی کی ہے. نہیں مجبور ہو کے دیتے ہیں مسلمان, جب گالیاں دیتے ہیں نا تو مجبور ہو کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے میں بھی کچھ گالی باز ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جاتے گالیاں ہی دیتے ہیں, ہمیں بھی اس بات سے انکار نہیں ہے. اور جو لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں جیسے عمر نذیر ہو گئے, یہ اپنا ضیاء رسول ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے جو دوست ہیں ہمارے, یہ تو گالیاں نہیں دیتے, یہ تو کوشش کرتے ہیں جتنی بات زیادہ چل سکے. لیکن جب آپ اگلا بےغیرتی پہ اتر جائے تو پھر تو اس کا حل کوئی نہیں ہے, مجبور ہو جاتا ہے بندہ. جی بالکل ایسی میرے بھائی. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی بھی ظلم اور زیادتی کی واردات دیکھے نا, تو اپنے جذبات کو پھر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے. دیکھیں, ایک بندے کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی. جو بندے گالی باز ہیں, جو ان میں سے شاطمیت علل اعلان کرتے ہیں, لا محالہ انہیں کوئی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. جو نہیں کرتے, یا کوئی بھی بندہ پیدائشی قادیانی ہے, آ جاتا ہے, جب وہ آپ سے آ کے بات کرتا ہے, آپ کو تو اپنے اصول پہ ہی رہ کے بات کرنی چاہیے نا. جب وہ پہل کرتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی ہے, ظاہر ہے کہ اس کا جو اس کو جواب ہے وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا 2 5 10 لوگوں کو کہ یہ سارے مل کے ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں, یا شاطمیت سارے مرزائی ٹک ٹاک کے سارے بھی جتنے بھی آپ کو قادیانی دکھائی دے رہے ہیں, یہ سارے بھی اگر ننگی شاطمی اور ننگی گالیاں نبی پاک کو آلریڈی دے بھی رہے ہیں, اگر آپ ان کو دیتا ہوا دیکھ کر پاکستان میں جاتے ہیں, ربوے میں آپ کو گلی میں کوئی مرزائی ملتا ہے, کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے؟ نہیں. جب تک وہ آپ کے سامنے وہ جرم نہیں کرتا, آپ اس کو اس کی سزا کسی دوسرے کی نہیں دے سکتے. لہٰذا یہ بات کی کہیں بھی درست نہیں فٹ بیٹھتی کہ بھائی اگر یہ گالیاں دے رہے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو جہاں بھی نظر آئیں ان کو گالیاں ہی دینی چاہیے. نہیں. عامر نذیر بھائی سوری میں آپ کو آپ انٹرپٹ کروں گا, آپ کو آج تک کوئی ایسا مرزئی ملا ہے جو شاطمیت نہ کرتا ہو؟ کوئی ایک بھی نہیں ملا. ان کی شاطمیت ہے نا, شاطمیت تو ان کے ٹیکسٹ بک میں ہے, نہیں ان کے خون میں شامل ہے نا. ہاں جی, ہاں بالکل. تو آپ مجھے تو آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا مرزئی, ایک بھی, ناٹ ایون اے سنگل. ٹھیک ہے, ابھی آج میری صبح طلعت سے بھی بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی اس وقت جب میں نے کوئی 2 4 باتیں کی تو اس نے مجھے فوراً نیچے اتار دیا کہ نیچے بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ کرو, یہ کرو. مجھے تو آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جو شاطمیت نہ کرتا ہو. نہیں, شاطمیت تو میں عرض کرتا ہوں کہ اور ان کی ٹیکسٹ بک میں ہے. عامر بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں جماعت سے متنفر ہو بھی اسی وجہ سے رہا ہوں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ کے احساسات اور جذبات اپنی جگہ درست ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہم دیکھتے ہیں شاطمیت اور یہ کرتے ہوئے, تو ہمیں تھوڑا سا نا زوم آؤٹ کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کے لٹریچر کا, ان کی ٹیکسٹ بک کا حصہ ہے. جی میں نے نا اگر کیونکہ نیچے نا کچھ میرے جماعت کے بھائی بھی مجھے سن رہے ہیں, میں نے نا طلعت بھائی سے سوال صرف یہ کیا, میں نے کہا کہ 1,24,000 جو انبیاء آئے ہیں, کیا مرزا غلام احمد صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کی شاطمیت کرنا ٹھیک ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا نا. کہتے ہیں جی کس نے کیا؟ میں نے کہا آپ جو ہر براڈ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر سے پکڑ کے نیچے لاؤں گا, تو میں یہ کروں گا, تو میں وہ کروں گا, یہ شاطمیت نہیں ہے. تو پھر نا مجھے نیچے اتارا اور اوپر سے بولنا شروع ہو گئے.
مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری جو جماعت ہے اس میں یہ جتنے بھی انبیاء اترے ہیں 1,24,000 کسی بھی کوئی ایک سنگل مثال ایسی ملتی ہے کہ کسی بھی نبی کے فالوورز نے اپنے نبی کو سچا کرنے کے لیے باقی سب کی شاتمیت شروع کر دی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجف بیان کرنے والے ساری قومیں تھیں۔ مکہ میں مشرکین سے پالا پڑا، مدینہ میں کرسچن اور جیوش تھے، سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ وہ کر سکتے تھے برائی کی اور برائی کی کوشش کی، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، ان کے قتل کے پروگرام بنائے، ہر طرح سے ان کی ذات پر کردار پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ جو منافق بنے ہوئے تھے عبداللہ بن ابی وغیرہ، یہ بنیادی طور پر تو ادھر سے ہی آئے تھے نا، وہ مسلمان تو ہوئے ہی نہیں، تو وہ منافقت کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا تھا۔ لیکن صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی الزامی رنگ میں عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی نہ صحابہ نے نہ نبی پاک نے یہ جواب دیا۔ تو بنیادی اینٹ تو یہاں پر رکھ کر مرزا غلام احمد قادیانی گیا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرے پر کوئی بھی ایسا الزام نہیں پڑتا جو پچھلے نبیوں پر جا کر نہ پڑے، جو بھی یہ میرے پر اعتراض کرتے ہیں وہ پچھلے نبیوں پر بھی پڑتا ہے۔ حالانکہ ہے یہ بات بالکل فیکچولی غلط ہے، حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ میں ایسے اعتراضات اس کی ذات کے بارے میں لوگوں کے جانتا ہوں جو کبھی پچھلے کسی نبی پر ہوئے۔ یعنی ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ سارے نبیوں کو ان کے مخالفوں نے جھوٹا تو کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے تو اس طرح کی بات ہم نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے۔ فرشتے کا معاملہ تو ایسا تھا کہ جس کا مادی وجود نہ نبی دکھاتے تھے ان کو، نہ ان کو دکھاتا تھا، تو وہ کسی حد تک وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ جھوٹ بول۔ لیکن کسی نبی کو اس کے مخالف نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے خلاف واقعہ کوئی بات بیان کی ہے، یعنی آپ نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر تھا تو وہاں پر میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، آپ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، یا آپ نے فلاں بندے کی گواہی ڈلوانے کی کوشش کیا کہ فلاں بندہ اس کا گواہ ہے تو وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس طرح کسی نبی کو یعنی خلاف حقیقت بات کرتے ہوئے اس سینس میں کبھی کسی کو جھوٹا نہیں کہا گیا۔ ہاں اس سینس میں جھوٹا کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے تو ہم نہیں مانتے، آپ جھوٹ بولتے ہیں جی۔ لیکن جو حقائق ہیں، جو واقعات ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے نبیوں نے کبھی بھی اختلاف کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جو کچھ ہوتا تھا معاشرے میں وہ وہی بیان کرتے تھے۔ ان کے جو موصوف ہیں نا، انہوں نے ایسی ایسی باتیں لوگوں کے بارے میں بیان کی ہیں کہ لوگوں نے سامنے کھڑے ہو کے چیخ چیخ کر کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات اس طرح نہیں ہوئی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر جگن ناتھ تھا، وہ امر سنگھ، راجہ امر سنگھ جو کشمیر کا تھا نا راجہ، اس کا وہ ملازم تھا۔ اب وہ حکیم نور الدین کے ساتھ ایک شرط لگ گئی ان کی کہ اگر مرزا قادیانی سچا ہے تو وہ کر کے دکھا دے، کوئی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے۔ تو حکیم نور الدین نے کہا ہاں میں بلا لیتا ہوں مرزا صاحب کو یہاں پر جموں میں، تو وہ کر دیں گے۔ شرط لگ گئی ان کی۔ اس نے ڈاکٹر جگن ناتھ نے کہا کہ اگر انہوں نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا، قبر کسی میں سے قبر میں سے اٹھا کے دکھا دیا، میں اپنے سارے خاندان سمیت ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اگر نہ کر کے دکھایا، حکیم نور الدین نے کہا نہ کر کے دکھایا میں 5,000 روپیہ دوں گا۔ اس زمانے 5,000 روپیہ آج کا 5 کروڑ ہی سمجھیں، اس سے بھی زیادہ سمجھیں۔ تو بہرحال وہ شرط لگ گئی 5,000 روپے کی۔ اب وہ جموں سے خط لکھے کہ نور الدین مرزا صاحب آج نہیں رہے، تو ایک خط لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا۔ جب مرزا صاحب نہیں آئے تو ان کے درمیان وہ وہاں پر روز جموں وہ جو امر سنگھ کا دربار تھا، رات کو وہاں بیٹھ کے یہ بحث مباحثہ کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا چلو اس بات کو چھوڑ دو، مرزا صاحب نہیں آئے تو چھوڑ دو۔ اب مرزا صاحب نے کتاب لکھی ہے ضالہ وہام، اس میں خلاف واقعہ بات لکھ دی اور کہہ دیا کہ میرا ایک مرید ہے نور الدین، وہ راجہ امر سنگھ کا ملازم ہے وہاں پر جموں میں۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر جگن ناتھ کی شرط لگ گئی اس بات پر، معجزات دکھانے پر، خارق عادت کوئی۔ تو جب میرے مرید نے دلائل پیش کیے تو ڈاکٹر جگن ناتھ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گیا۔ اب یہ بالکل خلاف حقیقت بات تھی۔ اب جب ڈاکٹر جگن ناتھ نے یہ بات پڑھی کہ میرے بارے میں کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے، تو یہ کتاب تو صدیوں تک پڑھی رہے گی اور میرے نسل بھی یہ پڑھے گی،
कि मेरे ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगा। उसने डॉक्टर जगन्नाथ ने फिर हकीम नूरदीन की गर्दन पर लात रख के उसने कहा अब या 5,000 रुपया निकालो या उसको बुलाओ अपने मुर्गे यहाँ मुर्दा जिंदा, अब नहीं मैंने तुम्हें छोड़ना। फिर राजा अमर सिंह को पता चला, बहुत लेदे हुई, तो राजा अमर सिंह ने कहा कि वो कागज़ कहाँ है जिस पर आपके दरमियान मुआहदा लिखा हुआ है। वो लेकर उसने फाड़ दिया राजा अमर सिंह ने, और उसने कहा भी तुम दोनों ही मेरे मुलाजिम हो, आज के बाद ना लड़ना इस बात पे। तो खिलाफ हकीकत बात बयान करने की हज़ारों मिसालें हैं। एक मुरीद है अब्दुल्ला कश्मीरी, उसका नाम है खान यार मल्ला खान यार वाली कब्र, उसी ने बताई है। राज हकीकत किताब में उसका खत छपा हुआ है। एक और बात आमिर भाई, खत उसका लिख के झूठ बोला हुआ मिर्जा साहब ने। अच्छा, एक और बात आमिर भाई मैं करना चाहूँगा। मैं उसी ब्रॉड पे ना बैठा हुआ था, तो ना इन्होंने ना उसको बुला लिया ना, तलत भाई को बुला लिया, ठीक है। तो उसके साथ उसने मेरे साथ बहस शुरू कर दी। उसको ना उनसे ना मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उसे कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, आपको चैलेंज है कि अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया ना तो इसका जवाब दे के जाना, ठीक है, मुझे नीचे ना उतारना। कहता जी जी पूछें। पहले तो ना बड़ा वो, मैंने उसे पूछा कि जितने भी आज तक 1,24,000 अंबिया आए हैं उनमें से किसी एक ने भी, ये लतीफ़ मीर साहब को, अवैध साहब लतीफ़ मीर साहब को ऊपर लेना, मैं इनको सबूत देता हूँ झूठ का। ये कहते हैं झूठ बोल रहा है। ये लतीफ़ मीर साहब को इनवाइट करें, इन्होंने 600 यूरो भी हमारा देना, शायद वही तारजे चलो झूठ के बाद। जी जी बात जारी रखें जी। तो मैंने कहा कि आज तक जितने भी अंबिया आए हैं 1,24,000, किसी एक भी शख्स ने ना आज तक कोई एक किताब तो क्या एक सफ़ा भी खुद से नहीं लिखा ना। तो ये मिर्ज़ा साहब ने कैसे लिख दिया? तो आगे से मुझे जवाब पता क्या मिला? कहते हैं जी आपने ये तवील कहाँ से लिया कि कोई नबी या जो अंबिया हैं वो किताब लिख नहीं सकते। मतलब ये देखें, ये जवाब बनता है। हाँ चलें, खैर ये तो बात, एक हदीस आती है कि तमाम अंबिया जो हैं वो उम्मी ही होते हैं, उनका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं होता, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते होते, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो बहरहाल ये तो एक इल्मी सी बात है। बात ये मैं बयान करने लगा था कि मिर्ज़ा साहब का एक मुरीद था, उसके बारे में मीर लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि अमर झूठ बोल रहा है। मीर लतीफ़ साहब ऊपर आएँ, राज हकीकत किताब मिर्ज़ा साहब की 14वीं जिल्द में पड़ी हुई है। अभी मैं अब्दुल्ला कश्मीरी का ख़त आपके सामने रखता हूँ, अभी उस ख़त को पढ़ते हैं और अभी वो सबूत देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने उसका ख़त लिख कर वहाँ पर साथ ही झूठ बोला हुआ है कि अब्दुल्ला कश्मीरी जो मेरा मुरीद है वो गया है वहाँ पर श्रीनगर मल्ला खान यार में, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मशहूर है। हालांकि जो अब्दुल्ला कश्मीरी है उसने ख़त में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। इससे बड़ा झूठा बंदा, इस तरह का इल्ज़ाम किसी नबी पर कभी नहीं लगा कि नबी ने खिलाफ हकीकत बात बयान की हो या उस पर इल्ज़ाम लगा हो कि आपने खिलाफ हकीकत बात बयान की है। फरिश्ते के बारे में झूठा कहते थे तो कोई सेंस बनती है कि जाहिर है कि उनको फरिश्ता नज़र जो नहीं आता था तो वो कहते थे कि नहीं नहीं ये झूठ बोलते हैं, हमने तो नहीं देखा फरिश्ता नाज़िल होते हुए। उसके लिए अल्लाह ताला ने खारिक़ आदत निशानात अंबिया को देकर सबूत पेश किए कि ये अंबिया अल्लाह की तरफ से हैं और ये मौजज़ात इनके सच्चाई का सबूत हैं। लेकिन किसी नबी पर यह इल्ज़ाम कभी नहीं लगा कि आपने क्या लिखा है, क्या बोला है और ख़त में क्या लिखा हुआ है। अब्दुल्ला कश्मीरी ने आपको क्या कहा और आपने ख़त में उसमें किताब में राज़ हकीकत में क्या लिखा? झूठ लिखा है, जाके पढ़ लें। वो अब्दुल्ला कश्मीरी मिर्ज़ा साहब के इस झूठ की वजह ही से बेहाई हो गया था कि मिर्ज़ा साहब आपको मैंने ख़त में कुछ और लिखा, आपने आगे कुछ और बयान किया, मना भी किया, आपको कहा भी कि ये मेरे ख़त का मफ़हूम नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि श्रीनगर के लोग इस कब्र को ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं मानते, नहीं मानने के लिए तैयार। लेकिन आप सीधा मेरे मत्थे लगा रहे हैं कि अब्दुल्ला कश्मीरी कहता है कि वहाँ के लोग, तो इस तरह की झूठ इस बंदे ने बोले हुए हैं। अब ये क्या नाम है उसका, इसके दामाद का, मुबारका बेगम का शोहर था नवाब मोहम्मद अली ख़ान, मलेर कोटला का था। उसने ख़त लिखा, वो कहीं नौकरी करता था, उसने ख़त लिखा कि मिर्ज़ा साहब अब्दुल्ला आतम वाली पेशगोई तो झूठी हो गई, अब हम क्या करें, लोगों को क्या मुंह दिखाएं। मिर्ज़ा साहब
ने दोनों पैर जोड़ के झूठ बोला और कहा कि तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सच्चे लोग, सच्चे सहाबा हुदैबिया के किस्से में मुर्ताद हो गए थे। जाएं तफसीर इब्ने कसीर खोल के देखें, कहाँ लिखा हुआ है। अब उस दौर में ना नवाब मोहम्मद खान ने तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी हुई थी, ना इसका उर्दू ट्रांसलेशन हुआ था। अरबी थी, अरबी उसको आती नहीं होगी। मिर्ज़ा साहब ने पैर जोड़ के झूठ बोला, अभी भी पड़ा हुआ है झूठ। तो इस तरह के खिलाफे वाक़या बातें बयान करना ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ही खासा है। और इस तरह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा, किसी नबी पर कभी इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा। ये जो कहते हैं ना कि मिर्ज़ा साहब पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लग सकता जो पिछले नबियों पर नहीं लग सकता, झूठ बोलते हैं। लाएं हमारे सामने किस नबी पर यह इल्ज़ाम लगा है कि आपने जो बात बयान की है वो खिलाफ हकीकत है, वहाँ पर कुछ मामला और हुआ था, आपने गाल कोई और तरीके ना सुनाइए, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वैसा अब इल्मी सवाल रख दिया ना अमर भाई ने, तो वो इनके बहुत बड़े मनाजर हैं। मीर साहब जो है ना, लतीफ़ मीर साहब, तो आप देख लें वो नहीं आएंगे। आप जो कह रहे थे ना कि ये इनके साथ इल्मी बहस होनी चाहिए, इल्मी बात होनी चाहिए, वो अपनी इल्मी बातों का जवाब नहीं देने आएंगे। अभी तो वो एक हवाला इनके ऊपर उधार है काफ़ी अरसे से, वो नहीं वो अभी तक दे सके, तो इधर आके कैसे वो इन बातों का जवाब देंगे जो ब्लैक एंड वाइट में पड़ी हुई हैं। देखे ना, नबी अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे। हैदर भाई बात ये है कि आप कहते हैं कि इल्मी, अब बात है कि हम जितना हमने तबसरा कर ली हैं, चीज़ें कर ली हैं, जितनी चीज़ें हमने जब उन्हें कह दिया कि वो है ही गलत, जब चीज़ें ही सारी गलत हैं, तो अब उनसे बात क्या करनी है। बस हम अपने घर खुश हैं, वो अपने घर खुश हैं। हम उन्हें कहते हैं वो भाई वो बुरे हैं, वो सब वो खंजीर हैं, वो कुत्ते हैं, उनको गालियाँ निकालते हैं बस अपने घर बैठ के। जरूरत ही नहीं डिबेट करने की। हमें डिबेट तो तब करें ना जब हम उनको ठीक मानते हो। तो जब हम उन्हें मानते ही गलत हैं तो डिबेट का कोई तरीका, ये डिबेट ये होती ही नहीं। ऐसे ऐसे ये तरीकाकार इल्मी तरीकाकार ही आएगी। तो अब जो है वो भाई वो ना किसी ने कोई बात करनी है ना कोई फायदा, बस इधर बैठ के हम उनको बुरा भला कहते हैं, तस्वीर पढ़ते हैं उनके बुरा भला होने की। अच्छा बात ये है कि हम गालियाँ को नहीं दे रहे उनको, और ना ही हमने उनको गालियाँ देनी है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम गालियाँ नहीं देते उनको जब तक कि वो रेड लाइन क्रॉस ना करें। ठीक है, कौन बैठा इधर को बैठ के, कौन है जो गालियाँ देगा, माइक ओपन करेगा और सिर्फ गालियाँ देनी शुरू कर देगा। बाकी नहीं होता झूठा। यहाँ पे बैठ के उनका करैक्टर बुना जाता है। यहाँ पे बैठ के सब कुछ हो रहा होता है। बात है कि बंदा शॉर्ट गुफ्तगू करे, मौजू के ऊपर बात करे, एक सवाल रखा है पूछे, वहीं पे अभी सवाल लगा यार, अभी पूछे जवाब उनसे, बस खत्म बात। वो क्या है कि कोई किसी की बहन की बात कर रहा है, कोई किसी की बीवी की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यार ये ऐसे थोड़ी होता है यार। वैस भाई मैंने ये तो तरीकेकार नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है उस्मान भाई करें बात। यार अभी एक बंदे ने डिमांड की है, वो डिमांड सुने उसकी। वो खुद को मुसलमान कहता है, उसने एक डिमांड की है, पेश सुने जरा। मैं गैर अहमदी हूँ, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमें सबको, जो अहमदी हैं और गैर अहमदी हैं, जो लोग बाइज्जत लोग हैं, उनको मिलकर एक एहतजाज करना चाहिए कि मिर्जा साहब के खिलाफ जहां कहीं भी कोई गुफ्तगू होगी तो उसके ऊपर FIR करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप बनो मैया के लोगों के लिए एहतजाज कर सकते हैं, या जिस किसी का कोई भी मसलक है, ये कोई हिंदू हो तो उसके लिए भी ये सेम कानून होना चाहिए। इसमें बिल्कुल मैं आपके साथ, और आपको इसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए। हर किसी का एक अपना राइट है। माशाअल्लाह किसी को हाँ जी बिल्कुल सही है उस्मान साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ। बस इनको फिर इनको बोलने ना दें, इनके साथ डिबेट नहीं होनी चाहिए। बस जो तय कर लिया, बस चाहे कोई ब्रॉड है कोई कुछ भी है, आप भी इस बात में उनके साथ वो आप लोगों को पुकार रहे हैं जो सेंसिबल लोग हैं। हम जैसों को तो नहीं पुकार रहे, अब तो खबती लोग हैं, जाहिल भी हैं, खबती भी हैं, हमें नहीं पुकार रहे। वो कह रहे हैं सेंसिबल लोग आगे आएँ और मुतालबा करें। आप लाहौर में हैं माशाल्लाह, तो जाफ़ी साहब को रब्ता करें और कोई दोनों मिलकर भाई जो है ना, कोई ऐसा लायामल तैयार करें कि लोगों को इकट्ठा करें कि मिर्ज़ा साहब भी नबी हैं किसी के, उनके बारे में अगर कोई बात करेगा तो वो तौहीन रिसालत होगी। तो इसलिए नहीं ये मैंने कब कहा भाई, नहीं ओ भाई मेरी बात सुनो।
میں یہ سمجھاؤں اس بات سے، میری پہلے بات سن لیں، میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگائیں آپ، میں یہ سمجھاؤں اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مرزا صاحب کی بات کرے گا اس پہ FIR ہونی چاہیے، تو مرزا صاحب کے اوپر جو بھی بات وہ کہہ رہے ہیں جس طرح باقی لوگوں کی توہین پر FIR ہوتی ہے، مرزا صاحب کی توہین پر بھی FIR ہونی چاہیے. تو دیکھیں وہ بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں وہ ان کا اپنا موقف ہے، میں نہیں اس میں ہونی چاہیے، نہیں جو 295 ہے نا، دیکھیں وہ سب کے کابرین کو تحفظ فراہم کرتی ہے. اگر کوئی بندہ مرزا قادیانی کو گلی میں کھڑا ہو کے وہاں گالیاں دے یا اس کا پوسٹر کوئی لگائے، ایسا کوئی مرزائی جا کے کہے کہ یہ ہمارے قابر کے بارے میں یہ توہین امیز لٹریچر چھاپا گیا یا وہاں پر گالیاں دی گئیں، تو پرچہ ہو جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو 295 ہے نا، وہ سب کے کابرین کو وہ کہتا ہے کہ آپ وہ بھائی آگے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، وہ یہ بات یہاں پہ بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ. جعفر صاحب، مرزا صاحب کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ پرچہ یہ بات میں نے بالکل کی ہے، ابھی جماعت احمدیہ کی براڈ پر ہی کی ہے، اور اس کو ذرا آپ کو دقت نظری سے میرے خیال میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، بحث جو ہوتی ہے علمی بحث ہونی چاہیے، حق و باطل کو واضح کرنے کا سب کو حق حاصل ہے، اور یہ میرے محترم اور میرے علاقے کے بھی ہیں جناب عامر عزیز صاحب، یہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے توسط سے بھی جو روشنی پھیل رہی ہے، لوگوں تک بہت سی معلومات جاتی ہے، حوالہ جات جاتے ہیں، ان کی تعلیمات نکلتی ہیں جو ان کی کتابوں سے، وہ سب تک جا رہی ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ ہمیں معاشرتی سطح پہ جو ایک فتنہ اور انتشار قائم ہوا ہے، یا قتل و غارت ہو جاتی ہے، یا جو لوگ دشمنی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں کسی کے بھی اکابر کو ہمارے جذبات کیا ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، ابھی آئے نہیں ہیں وہ، اور جذبات ہیں کہ ان کی ہم بات نہیں سن سکتے. تو اسی طرح جن کے لیے وہ امام مہدی ہیں اور ان کا انتظار بھی ختم ہو چکا ہے، ان کے جذبات کا بھی آپ کو تھوڑا سا احساس کر لینا چاہیے. تو گالی نہیں دینی چاہیے. جھوٹا تو میں بھی کہتا ہوں، بالکل وہ جھوٹا ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کے اندر بیٹھ کے بھی میں نے بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ عقائد کا بالکل ہمارا یہ اختلاف ہونا تو ایک ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا ہونا لیکن اس میں اختلاف ہے، نہیں، میں سرے سے اس کو غلط کہتا ہوں، وہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ جھوٹ ہے بالکل. لیکن کسی کے اکابرین کو، اور یہ میں یزید کے متعلق بھی میں نے بات کی تھی ایک ناسبی براڈ پر کہ جعفری صاحب آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا بالکل پاکستان میں لا ہونا چاہیے کہ برملا اگر کوئی یزید پر لعنت کرتا ہے نکل کے تو اس کو پکڑنا چاہیے. یہ ملک ہے، یہ کیا مطلب کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ جس کا جو دل کرے منہ میں آیا وہ بکتا کرے. ہمارے بالکل اختلافات ہیں، جماعت احمدیہ کو ہم ان کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، وہ غلط ہے، لیکن اب ایک جماعت وجود میں آ چکی ہے تو اب لوگوں کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، ان کو یہی کہا جائے گا ہمارے ساتھ بحث کر لو، بات کر لو، قرآن پاک کے حوالے سے کر لو یا حدیث کی روشنی میں کر لو. آپ لوگ غلط ہے، جھوٹا ہے آپ کا عقیدہ. لیکن میں مرزا صاحب کو یہاں پہ برملا گالی نہیں دوں گا، یہ بالکل میرا دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جزاک اللہ. یہ آپ نے نا ایک عثمان بھائی ایک منٹ ٹھہرنا، عثمان بھائی ایک منٹ ٹھہرنا، بہت ایک چیز بتانا یہاں پہ، اس کے بعد آپ سٹارٹ کر لینا بات. جعفری صاحب جہاں پر آپ بیٹھے تھے نا، کاش آپ ان کو یہ بھی کہتے کہ بھائی آپ آج سے کہیں کہ ہم جماعت احمدیہ نہیں، ہم مذہب احمدیہ ہے، آج سے ہمارا مذہب یہ احمدیت ہے اور یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا امام مہدی ہے، تو پھر بات بالکل کلیئر ہو جاتی کہ وہ اپنا مذہب علیحدہ کرتے اسلام سے. پھر ان کے اکابر کی توہین پہ ہونا بھی چاہیے ریئیکٹ، اور پرچہ بھی ہونا چاہیے، اور سب کچھ ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے نکال کر ایک علیحدہ دائرے میں آ جائیں تو ہم حاضر ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کریں گے. یہ آپ ان کو کہہ کر آتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے حق ادا کیا ہے، آپ صحیح حسین نہیں ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میرے انہی الفاظ پہ آپ کو قناعت کر لینی چاہیے کہ وہ بالکل کذب ہے سارے کا سارا. مجھے اس کے اوپر روشنی یا وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا فقط مدعا جو ہے وہ یہی ہے، اور دوست صاحب آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے حاضرین محفل، کہ ہم کسی کے اکابر کو برملا اس طرح ایک جہالت کے طریقے سے گالی نہیں دیں گے تاکہ وہ ہمارے کسی کو نہ گالی دیں. اور لوگ دیتے ہیں، اب ان کے لوگ دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. عامر جی صاحب بیٹھے ہوئے تھے پلاٹ پہ تو اس نے نہ نبی کو چھوڑا نہ خدا کو چھوڑا، قادیانی تھا وہ. تو میں غرض کیا بذات خود یہ بات سن بھائی وہ ہمارے لیے بات یہ ہے، میری بات سنیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہی کیوں ہیں؟ مجھے یہی تو سمجھ نہیں آتی. وہ کریں گے تو ہم کریں گے، وہ کریں گے یہ کریں گے ہم کریں گے، تو یہ رول ماڈل ہی کیوں بنا رہے ہیں ہم لوگ ان کو؟
میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، معاف کیجیے گا ہوسٹ بھائی، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر کوئی کام کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم قیمت پر کوئی کام کر لینا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں چاقو پکڑ کے یا تلوار دکھا کام کیا جائے. اب یہ ایک فتنہ ہمارے درمیان ہو چکا ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے، اس کی جڑیں بھی بہت مضبوط ہیں. اب اس کو ایک علمی طریقے سے، یہ عامر جی صاحب کر رہے ہیں، خدمت بہت اچھی کر رہے ہیں، نکال کے پلٹ کے مارتے ہیں. یعنی تو بھی پٹکاؤ پہلوانوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کی مجال نہیں ہوتی، بس پھر آگے سے وہ ایک بدتمیزی ہوتی ہے، جب وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں تو بدتمیزی ہوتی ہے، وہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بس اس کے بعد خاموش ہو جائیں. آپ کا کام ہے اس کے بعد، آپ کا کام ہے اس کے بعد خاموش ہو جانا. جی، لیکن میری بھی حکمت یہ ہے نا کہ میری وجہ سے کوئی میرے سچوں کو گالی نہ دیں، تو پھر یہی پوائنٹ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ان کو گالی دے کے اس کے اوپر لعنت ڈالیں گے تو آپ کا ایمان چیک ہوگا. ایمان کا لٹمس پیپر ہے ان کے پاس. نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. یہ لٹمس پیپر ہے بھائی، یہ لٹمس پیپر ہے کہ آپ گالی نکالیں گے تو لٹمس پیپر سے اب چیک ہوگا، آپ کا ایمان چیک ہوگا. میں مرزا غلام احمد صاحب کو بالکل ایک جھوٹا تصور کرتا ہوں، مانتا ہوں میرا پاس بے ایمان ہے. میرا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، بس وہی آخری نبی ہے. جی اچھا ویس بھائی، یہاں پر 4 لوگ بیٹھے ہیں اوپر، ٹھیک ہے، 4 اوپر بیٹھے ہیں، 5واں میں نیچے ہوں، ایک آپ ہیں. ان 4 جو اوپر میرے سمیت کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ مرزے پر لعنت کرو گے تو پتہ چلے گا مسلمان ہو؟ کسی براڈ پر بھی ایسی کوئی بات نہیں. عثمان بھائی ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل. آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، میں آپ کی یا عامر بھائی کی یا میرے جن کے ساتھ ڈائریکٹر آتے ہیں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا. میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. یار آپ کون سا بچے تھوڑی ہیں یار، آپ یہ مذاق، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں جن کی بات کر رہا ہوں آپ میں بھی تو آپ کو اسی سینس میں کہہ رہا ہوں جس سینس میں آپ نے کہا ہے. میں بھی اس سینس میں کہہ رہا ہوں جن کو آپ سنا رہے ہیں میں بھی انہی کو سنا رہا ہوں کہ بھائی ہم وہ لوگ ہیں جو لعنتیں کھاتے ہیں لوگوں سے، جو کہتے ہیں نا مرزا صاحب کو لعنت کرو تو تبھی تم مسلمان ہو. ہم بھی ان سے لعنتیں کھاتے ہیں جا کر، تو ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر یہاں پر. ایک چھوٹی سی بات، ایک سیکنڈ کی بات کہوں گا. یہ آدمی جو جعفری صاحب ہیں، ان سے پوچھے وہاں تو آپ برملا نہیں کہہ سکتے، اور جب اصحابہ کی باری آتی ہے تو آپ میٹھے میٹھے الفاظ میں وہ باتیں کر جاتے ہیں جو ایک عام انسان یا عام جو مسلمان ہے وہ بالکل قطع نہیں برداشت کر سکتا. میں پھر اپنا عقیدہ واضح کر دیتا ہوں ملک صاحب. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے پنچایت میں بات کی، پنچایت ہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے کدھر جانا ہے آپ نے؟ جو بھی شیخین کے متعلق ناروا سلوک رکھتا ہے یا ان کی توہین یا تذلیل کرتا ہے، میں اس انسان پر لعنت کرتا ہوں. وہ شیعہ ہو، وہ نصیری ہو، وہ زیدی ہو، وہ اسماعیلی ہو، کوئی بھی ہو، میں اس پر لعنت کرتا ہوں. بالخصوص گزارش سن لیجیے، بالخصوص جو ازواج مطہرات کے متعلق بھی غلط رائے رکھتا ہے، میں اس پر بھی لعنت کرتا ہوں. اور یہ بات میں بذات خود براڈ ایک بار چلا بھی چکا ہوں مجبوری میں. میرے اپنے لوگ ہیں بالکل کمیونٹی کے جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں، وہ بڑی سخت رائے رکھتے ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ میں نے یہی کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، بہت غلط ہے یہ. جی جزاک اللہ. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ساری کہنے میں بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں، یہ منہ کی باتیں ہیں، اس پہ عمل کون کرے گا؟ یہ تو مرزئی، دیکھیں میں میری بات سنیں، جن مرزئیوں کو آپ اپیل کر کے آئے ہیں کہ جی آپ نکلیں، تو وہ مرزئی تو خود پھنس جائیں گے. وہ جو لعنتیں ڈالتے ہیں مسلمان اکابرین پر، وہ تو خود پھنس جائیں گے. پھر وہ جو بکواسات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ بکواسات کرتے ہیں مسلمانوں کی ماؤں بہنوں پر یا صحابہ کرام پر جو بکواس کرتے ہیں، وہ تو خود پھنس جائیں گے. آپ کا ساتھ تو کبھی بھی نہیں دے سکیں گے. وہ مجھے کسی کا ساتھ چاہیے نہیں عمر بھائی. یہ بات دیکھیں جگہ جگہ پہ جا کے اپیل کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ جی نہیں، میں نے اپیل نہیں کی، مجھے بذات خود شیئر کرتے ہیں جتنے جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی چلا رہے ہیں براڈے، بڑی عزت کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے نا کہ آئیں جی ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں، مل کے یہ کمپلین کر دیں. نہیں عمر بھائی، ذرا میری بات کو سن لیجیے. دیکھیں میں ان کے درمیان بیٹھ کے ان کی نفی کر دیتا ہوں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی میں آپ کے مسئلے کو، آپ کے مذہب، آپ کی فکر افکار کی بالکل نفی کرتا ہوں، بالکل آپ غلط ہیں، میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن میں آپ کی عزت اس لیے کرتا ہوں، ایک تو آپ پاکستانی ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں آپ،
तो यहाँ तक एक इंसानी हुकूक जो है वो मुझे मलहूज रखने चाहिए एज अ मुसलमान, तो बात बुरी नहीं लगती। ये अपना अपना एक तरीका होता है सबका, मेरा ये है। जज़ाकल्लाह जी। मैंने उनके बीच में बैठ के उन्हें कहा कि भाई आप ला इलाहा इल्लल्लाह की भी आप लोगों की खराब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आप लोगों ने खराब कर दी। मैंने उनके सामने उन्हीं की बातें रखी हैं। बात वही है कि बाहर चीज का आप उनके साथ अच्छा, उसके मुकाबले में वो लोग क्या कहते हैं उनको सुना जाए कि भाई हमें जो लगा हमने बता दिया कि भाई ये सीखा आपसे, आपको बता दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसी है, ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसी है। तो ये चीजें अब इसके मुकाबले में मैं उनको, अब मुझे पता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं अब उनको उसके बदले में कहूँगा आपने शातमियत कर दी, अब आपने ये गलत काम कर दिया, फलाना कर दिया ढंगा। भाई उनको बस दिखाओ, उनको एट द एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारी आखिरत है। जिस अल्लाह के घर में जाना है उस घर के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी जिंदगी जान माल हर चीज़ कुर्बान है उन पे। लेकिन एट द एंड इनको भी तो सुधारना है। सुधारने का जो तरीका है वो जो आपको लगता है, अगर आप लोग ये समझते हैं, मतलब मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, वो ना लेना, मैं जिनको सुना रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि वो तरीका अगर बेहतर है तो वो आप देख लें वो उन्होंने कितने कर दिए हैं, वो कितने को उन्होंने अहमदी को चेंज करवा दिया। ठीक है, अगर उनको उनकी नज़र में वो बेहतर है तो वो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है बेहतर वो यही है, जारी बात है, किसी के काबरीन को बुरा नहीं करना चाहिए। एक मिनट, काफ़ी देर होगी मुझे नीचे बैठे, मैंने सिर्फ एक ही बात करनी होती है। वो पंजाबी च कहते हैं कि वेले ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ मैं गल करनी है कवेले की टक्कर ही मारन लगा मैं। ਇੱਥੇ कोई भाई साहब सन तो गल कर रहे थे कि हमारे भी कुछ लोग हैं जो गालियाँ देते हैं। मैं तो किसी मुसलमान ਨੂੰ नहीं वेख्या कि ਜਾਂਦੀਆਂ गालां शुरू कर देवे। वो मुसलमानों ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਿੰਧੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ नहीं करता। तो जाके उन्होंने पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, फिर आपको पता नहीं है, आप जाके उनकी ब्रॉड पे बैठे, हम अपने कानों से सुन रहे होते हैं, अपने कानों से लोग ऊपर आते हैं, आते ही गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। अब वो कौन है हमें नहीं पता। लेट मी फिनिश बस प्लीज। मैं बात कर रहा हूँ इस ग्रुप की जो नज़ीर भाई के साथ लोग बैठते हैं, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहे अभी। हाँ, मैं उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो इनको सुनना पसंद करते हैं। ये जो नीचे बैठ के इनको सुनते हैं, उनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी भी ब्राड के ऊपर जाए और वो ऊपर ले और लेते सारी शुरू हो जाए। मैंने तो आज तक ऐसा बंदा कोई नहीं देखा। हाँ, रिएक्शन में मुझे भी कभी गुस्सा आता है, अब तो मैं जाता है नहीं उनकी ब्राड के ऊपर। कभी मेरा कोई दोस्त गया हुआ है, कोई भाई गया हुआ है, उसके पीछे मैं चले जाऊँ, डिफरेंट स्टोरी है। अदरवाइज आई डोंट लाइक टू गो किसी भी ब्राड के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि उस बंदे को अपनी ये बात जो है ना उसमें थोड़ी सी ये चीज़ ऐड करनी चाहिए कि जो यहाँ पर अहमद नज़ीर साहब के पास जो लोग बैठते हैं या जो इस ग्रुप को लोग सुनते हैं, उनमें ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है जो जाते सार इनको गालियाँ निकालने शुरू कर दे। थैंक यू। ये अमरजीत साहब मेरा फ़ख्र है क्योंकि ये गुजरात से हैं और मैं भी गुजरात से हूँ, और हम बिल्कुल प्योर गुजरात से हैं, मतलब जो सिटी है। तो मेरा ये फ़ख्र है, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि ये मेरे इलाके से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे और जज़ा दे। उस्मान भाई जी आप ज़रा करें ना अनम्यूट थोड़ा सा, आज आपका मौका भी ले लेते हैं। उस्मान जी, आपका क्या मौका है? उस्मान भाई आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये कि क्या करना चाहिए अहमदियों से बात करने के लिए? जो हमारे तरीकाकार है वो बिल्कुल ठीक है जो हम कर रहे हैं, आप ये समझते हैं? भाईजान, जो तरीकाकार चल रहा है ना वो बड़ा अच्छा तरीकाकार है। आमन नज़ीर भाई ने एक तरीका स्टार्ट किया है कि ये उनकी किताब पढ़ते हैं, ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे चलती है और टिकटॉक पे चल रही होती है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे लोग खुद ही, अगर उनमें कोई जज्बा होगा तो वो यहाँ तो सवाल करेंगे आकर, नहीं तो खुद तलाश करेंगे कि इस किताब में यहाँ पे आमन नज़ीर साहब ने ये बात की है, ये लिखी है कि नहीं लिखी। जो खुद पढ़ेंगे तो फिर उनके माइंड में शायद अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत आ जाए और वो इस बात को समझ जाएं कि ये मेरे सामने गलत बातें लिखी हुई हैं। और इसी तरह की जो बातें हैं, जो डिबेट्स आप भी करवा रहे हैं और भी लोग करवा रहे हैं, तरीकाकार यही है कि एक टॉपिक के ऊपर बात हो दो बंदों के दरमियान और बाकी बैठकर सुने। सुबह भी बात हुई है वलीद की ब्रॉड पर, अच्छी बात थी, कल से चल रही थी, आज ख़त्म हो गई, नतीजा भी निकल आया कि वो क्या समझते हैं, जो हमें वो बयान करते हैं उससे, और जो एंड रिज़ल्ट है वो भी उन्होंने बता दिया हमें। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, गालियों के अलावा भी बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। दैट्स इट।
ٹھیک ہے جی، سب دوستوں کا بہت شکریہ. اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، حیدر راج بھائی آپ سے بھی، اور امن نذیر بھائی آپ سے بھی، عمر بھائی آپ سے بھی، عمران ملک آپ سے بھی، اور اگر عثمان بھائی آپ سے بھی. ٹھیک ہے، تو سب کا بہت شکریہ براڈ پہ آنے کے لیے. انشاءاللہ اب اگلی جو گفتگو ہے نا وہ صرف اور صرف میری براڈ پر صرف علمی ہوگی، اس کے علاوہ میری براڈ پہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر کسی نے کوئی پرسنل اٹیک یا کچھ ایسے کیا تو میں شاید اس کو براڈ سے اتار دوں. واٹ ایور کوئی بھی ہو، کوئی بھی آ کے اپنی ایک تحریر پیش کریں گے اور اس کے اوپر بات نہیں. کوئی آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، نہیں آنا چاہتا نہ آئے، لیکن صرف علمی گفتگو کے اوپر بات ہوگی. میں اس کے بعد نا اسلامی اصولوں کی فلسفی ہے اس کے اوپر جو ہے ایک اس بک کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لے کے آئے، اور اس کو اگر جماعت احمدیہ سے کوئی ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. اور اس کے اگلی جو میری براڈ ہے نا وہ میں نے اسی کے اوپر لگا کہ میرے ساتھ بہت شکریہ جی. معاف کیجیے گا، 2 الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب امید ہے سب کو میرا عقیدہ یا میری فکر جو ہے وہ سب کی وابستگی ہو چکی ہوگی. میں بالکل کبھی بھی دوگلی پالیسی ہے یا نیچے یہ دوست نے لعنت کرنے میں بہت جلدی کر دی تو ایسا نہ سلوک رکھا کریں، محبت سے پیش آیا کریں. کافروں سے بھی محبت کریں گے تو وہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. چلیں، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ.